Mohai Mangpili Kasai Faika Bukha TV News Channel Jompujola Blog by Khobjak Moddoi Gornyamara BC Palibangar SB School ni Rungnok Gotiyoi tamo korei tamo Jungjal School ni in charge Birchandra Debarma tamo kok saka khanai naidi bin khuktoi No, maluk semua final school function program sampai mana lagi? Sini school ni bung ke Palembang SB school. Sini orang teacher tongo Orba 4 jon. 5 jon lah. Yang kai student tongo 29 jon. Sini mungkai 1 to 8 SB school ta. SB school. Sini orang समस्या तो कोंगा tonganyo. Bench shortage tongai, chair tongai. Muka school dining room karena je mid day meal ni maicar pro room kasih nang tongo. Wati panting ke cana ni kos tongo awon muka dining room rok hall gor hai kasih mang hakai cawo. Muka boundary wall kering bagai area ni bororo musuh bororo digar pakai miski koma abo cung pungai ke abo no kibina nango. Sungno sapai kormi hai ini tongo ke master rok no mak kibule satro bo cikun bororo banyak tidulai. Abo haita cinto sweeper bukre sweeper tongkono abo cleaner ta moja khane beton kisa man ka uloke man li ani ta ko phas phalia ya abo hain bagai समस्या ni tongo boundary ko barindar go musuro kundok sopaita boundary wall kering bagai abo hairo nongjakta ikno boundary wall nang kana boundary wall lok nang tongsun abo hairo khai কোনো চলিয়া স্কুল তো স্কুল চলিও जों টিচারক 7টা রকম সকয়ো जोंनि রিপোর্টিং টাইম 7:45 সরকারি ভাবে ডিপার্টমেন্ট হইতে রেজাল্ট আবু সুইপ চার্ট এফআই আবা হাকে ন মার হর কা 8টা রুম সিনি 8:05 রুম সিনি ক্লাস আরম্ভ হই আই একটা চলি চলা আবা পংতনা আবা হাইরো বড় কোন গরমি আবা হাইরো করি স্টুডেন্ট চলি Ani bung ang school teacher in charge Birchandra Debarma. Current gang nos tongonoi current line tanjak area ni bororong no taneli bhakia department no singoi no aba haita amloi current phayang tongha amoi tisanaro dalai problem ni tongta ko pikring bai kosto ro tong hata mane kol ni khobui matang la kita to ti sabai tong to lakin lo khato ken tong o ti sini hasal ni mana hala kita aba hin tong to